अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज के हमारी ये पीको कोर्स का 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने कटवर्क पीको के बारे में, उससे पहले हमने 6 mm के मोती के बारे में, उससे पहले हमने जो 4 नंबर की मोती के बारे में, और इसके अलावा जो ओवरलॉक मशीन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, इन सब चीज़ों पे हमने एक वीडियो बना के ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो भी जाके वॉच कर लें। इंशाल्लाह उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा आज की जो हमारी वीडियो है वो है कुंडी पीको के बारे में। जैसे कोई बटरफ्लाई कहता है, कोई कुंडी पीको कहता है, तो मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन बहरहाल जो फेमस नाम है इसका वो है कुंडी पीको। इस कुंडी पीको में हमारा क्या क्या प्रोसेस है, इसमें कौन सा धागा जो है आपने लूज़ चलाना है, कौन सा टाइट चलाना है, 5वें धागे का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह से चलाना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, यानी कि आप कोई हमारी वीडियो में कोई ऐसी चीज़ देखें जो आपके पास अवेलेबल ना हो और आप चाहते हो कि वो आपको मिल जाए, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वो चीज़ कहाँ से मिलेगी इसके बारे में इत्तला देंगे। अगर आपके आसपास वो अवेलेबल नहीं है तो हम इंशाल्लाह आपको डिलीवरी के साथ पहुंचाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंडी पीको में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये धागा। इस धागे के बग़ैर कुंडी पीको बनाना नामुमकिन है। और ये धागा हम इस टेंशन में डालते हैं और इसको टाइट चलाएंगे। इतना आपने टाइट चलाना है कि कुंडी जो है वो ख़ूबसूरती से बन जाए। तो अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ आपको मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, तमाम तरीक़ाकार बताता हूँ। सबसे पहले आपने कपड़े के ऊपर थोड़ा सा चलाना है, उसके बाद इस धागे के ऊपर आपने मशीन चलाना है, फिर इसको वापस मोड़ना है। इससे क्या होता है कि इससे जो है ये धागा पक्का हो जाता है, फिर इसके खुलने का कोई ख़तरा ही नहीं होता, फिर ये अंदर दब जाता है। अब कुंडी पीको किस तरीके से होती है, आपने मशीन चलाना है, कपड़े से बाहर निकालना है, फिर इसको अंदर की तरफ लेके आना है। अंदर ले आए, फिर जैसे ही अंदर आए उसी टाइम आपने माइंड बना लेना है कि अंदर आते ही मैंने दोबारा बाहर निकलना है। ये दोबारा बाहर निकल गया और फिर अंदर आ गया, फिर अंदर बाहर, फिर अंदर। तो इसी तरीके से आपने जैसे ही कपड़े के ऊपर आओगे तो उसी दौरान आपने ये माइंड बनाना है कि आते साथ ही मैंने वापस जो है वो बाहर की तरफ दोबारा निकलना है। तो अगर आप नए हैं, और यकीनन आप नए होंगे जब आप ये पीको सीखने जा रहे हैं, तो इसमें आपने मशीन का स्पीड बिल्कुल कम रखना है, इसलिए कि अगर ज़्यादा स्पीड आप रखोगे तो ये जो कुंडी है ये बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत बुरे लगेंगे। और इसमें आपने दोनों धागों को बराबर रखना है, यानी कि दोनों धागे बराबर नज़र आएँ। इसमें आप देखें पिंक कलर भी नज़र आ रहा है और ग्रीन कलर भी नज़र आ रहा है। बाज़ औक़ात लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनका जो छोटे लुपर का धागा होता है वो ज़्यादा नज़र आता है, ये जो बड़े लुपर का धागा होता है वो नज़र ही नहीं आता। वो क्या मसला होता है उसके बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि ये मसला कहाँ से आता है और आप किस तरीके से इसको हल करोगे। फ़िलहाल हम कुंडी के बारे में आपको बताते हैं। तो यही आपने करना है। अगर आप चाहते हो कि कुंडी इस तरह नज़दीक आए, तो जैसे ही आप बाहर की तरफ चले गए डायरेक्ट अंदर आना है, और अंदर आते ही फिर बाहर जाना है। ये अंदर आ गए, फिर बाहर, फिर अंदर, बाहर। यानी कि बाहर जाने से पहले आपने ज़हन बनाना होता है कि जैसे ही बाहर जाऊंगा कपड़े से तो डायरेक्ट अंदर आना है, और डायरेक्ट अंदर आने से पहले आपने ज़हन बनाना होता है कि जैसे ही कपड़े के ऊपर आऊँगा वहाँ से डायरेक्ट निकालूँगा फिर, ताकि इस तरीके से जो कट आपको न दिखाई दे रहे हैं, ये देखें किस तरह कट वर्क की तरह शेप बना हुआ है, इसी तरीके से आएगा। अगर आप इसको फासले में करोगे, अक्सर लोग करते हैं फासले में, तो वो फिर थोड़ा इजी हो जाता है ऐसे, उसमें आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है बाहर निकलने के लिए और फिर अंदर आने के लिए। लेकिन बहरहाल उसका वो मज़ा नहीं होता जो नज़दीक में होता है। आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कितना दूर है, ये नज़दीक है। तो ये सारा प्रोसेस फिर हाथों पे डिपेंड करता है। जितना आप फास्ट चलाओगे हाथ, उतने ही आप नज़दीक बनाओगे। जितना आप स्लोली चलाओगे हाथ, उतना ही आपसे ये जो फासला ये बढ़ता जाएगा और ये कुंडी
اگر آپ میں اس طرح باہر نکالوں اور مشین کو زیادہ تیز کروں تو کچھ اور ایک چیز بن جائے گا. یہ بھی میں دکھاتا ہوں کہ کیا بنا. یہ دیکھیں تتلی بن جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ڈیزائن ہے ہمارے پاس لگا ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کو الگ سی ویڈیو بناؤں کہ دوں گا، جس میں میں مکمل طریقے سے سمجھاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے بنتا ہے، دھاگے کا کیا سسٹم ہوتا ہے. تو فی الحال جتنا آپ چھوٹا بنانا چاہو اتنا چھوٹا بنا سکتے ہیں ہاتھوں کی سپیڈ کی وجہ سے. جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کٹ ورک کے بارے میں کہ جتنا آپ اس میں سپیڈ میں ہاتھ چلاؤ گے اتنا باریک کٹ ورک بنے گا، جتنا سلو چلاؤ گے اتنا بڑا بنے گا. تو یہاں پہ میں نے ہاتھ کا سپیڈ تھوڑا سا بڑھا دیا. یہ اس سے بھی خوبصورت اور بہترین ڈیزائن بن گیا بہت ہی باریکی سے. یہ دیکھیں اب واضح فرق آپ کو نظر آئے گا اس میں دونوں میں. دیکھیں اب جو تیسرا ہم نے سٹارٹنگ میں بنایا تھا وہ یہ ہے. تو تینوں میں امید ہے کہ آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہوگا. یہ ہاتھ کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا آپ کے ہاتھ میں سپیڈ ہوگا اتنی آپ صفائی سے اور جلدی سے کام کر لو گے، اور جتنا آپ ہاتھ سلو چلاؤ گے اتنا ہی یہ ڈیزائن میں گڑبڑ ہوگا، اور یہ جو شیپ ہے یہ برقرار نہیں رہے گا، کہیں پہ اوپر کہیں پہ نیچے، کہیں پہ اوپر کہیں پہ نیچے کہیں پہ. تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے بیلنس کو برقرار رکھنا ہے. اور اسی ایک ڈیزائن سے یہ جو سٹارٹنگ میں ڈیزائن بتا رہا ہوں، جیسے کہ کل کی ویڈیو میں نے کٹ ورک کے بارے میں بتایا تھا، آج اس کے بارے میں بتاؤں گا، پرسوں ایک تیسرا ڈیزائن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. یہ تینوں ڈیزائن ملا کے باقی سارے تمام ڈیزائن بنتے ہیں. اگر یہ تینوں سیکھ گئے آپ تو جو بھی کاریگر جیسا بھی ڈیزائن بنائے گا آپ اس کو ایک دفعہ دیکھتے ہی آپ سمجھ جاؤ گے کہ اس میں کس طرح کا پروسیس ہے اور مجھے کیا کیا کرنا چاہیے. تو وہ آپ کے لیے بنانا بہت ہی ایزی ہو جائے گا. لیکن اگر یہ تین ڈیزائن نہیں آتی ہے آپ کو، یوں سمجھ لے کہ یہ پیکو کی دنیا کا ABCD ہے. اگر آپ کو ABCD آتی ہے تو آپ آگے جو ورڈ بنتے ہیں 3-4 الفابیٹ ملا کے جو ورڈ بنتا ہے وہ پڑھ سکو گے. اگر آپ کو ABC نہیں آتی تو وہ آپ کبھی نہیں پڑھ پاؤ گے. تو یہ تین ڈیزائن کٹ ورک ہو گیا، یہ دوسرا کنڈی، اور تیسرا ایک اور ڈیزائن ہے جس کو ہم بطخ کہتے ہیں. کوئی کیا کہتے لیکن ہم بطخ کہتے ہیں اس کو. بطخ والا شیپ بن جاتا ہے. یہ تینوں ڈیزائن ملا کے تمام کے تمام ڈیزائن بنتے ہیں. وہ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ تیسرا ڈیزائن کون سا ہے. پھر اس سے ریلیٹڈ آپ کو تمام کے تمام ڈیزائن بنا کے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ورک کرنا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف جو کنڈی کے بارے میں تھی، تو کنڈی آپ نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور کیا کیا طریقہ کار تھا وہ بھی ہم نے آپ کو بتا ہی دیا. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ہم نے جو کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو اینڈ تک لے کے جائیں گے اور ایک سے بڑھ کے ایک ڈیزائن آپ کو سکھائیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.